सानाम के कथा बेटा नवा वीडियो रे जो सगुंदर पे बाहा किसको मनोज कुमार पाला को रेकर्डिंग में भाइरल होना तीन सारी तीन फेका एक्चुअली जो पे पकाया वास्तव कथा बोलते नवागे कना जे बाहा किसको साथे जहां लेका भाबते नाचार हुई कना ओना दो लैते हो एटा लेका बुझिया हड़म पर्यंत रुमु जुतर उनिया विषयते जखन चिंता भावना हुआ जे मेटा 12-13 बछर रे कुड़ी गिद्रा जहां तो 7 क्लास रे पका ताहे उनी साथे निने बागी भाबते नाचार ना चिंता भावना के चिकेते जहां बयस हुई कना 30 बछर मनोज कुमार पाल और उनिया नितो पर्यंत फांसी ना सजा बांग हुई कना आयमा आंदोलन हुई कना किंतु सरकार खन आरंभ करते नेता मंत्री पर्यंत उनी चितान रे स्टेप के बाको हताया और सारिगे नोआ आदि जघन्य भाबते हुई कना बया को और नौकान परिस्थिति रे जहां को दो आयमा होगा नोआ दो इच्छा तहन गया जे बाहा किसको सारिगे चेलका भाबते चे हुईना बांग हुईना और ओना करना फायदा जहां मेटा यूट्यूबर बहे तुलौ का भाई ओकय बोकाचे दाचो नौकाना कामी का जहां दो नोआ पुन मोगे शर्मा रेना जहां पुन मोगे शर्मा लहा रेना को रेकर्डिंग टा एडिट जुट कते ओना जायगा रे ऑल के बाहा किसको प्लस नोते मनोज कुमार पाल बांगमा बाहा किसको जहां हिलो चला लेन ताहे ओना लहा हिलो नुकिन किन गलमाराव कना जे नौका नौका व्यापार कना और आयमा हो नोआ को विश्वास लेता है जे हुई दागे नौका नौका व्यापार कना ताले नोआ जायगा रे आयमा हो नोआ के आपे जहां वीडियो करे पे नेल लगा से लेवल ते व्यूज चलाव कना ओना करे कमेंट सेक्शन रे सेन कते पे नेल लगाया जे आयमा होला मने रे नोआ के हेज उतरे कना जे बाहा किसको तो छिनर गया कुल गिदरे तो को नौकान गया नुकु सला तो नौका के हुईना कना जहां कुल गिदरे भाई को रिकॉर्डिंग ते माने मास्टर सला नौका भाबते गपाल मारा दागे ताले उनी चितारे जदि मास्टर नो नौका भाबते कामी गया होयतो भाई हमदा भाई माय कान थाहे ओना निये तो नुई तो जजबस्ती का और आयमा किछु उनका जहां तो आपे कमेंट सेक्शन रे सेन कते पे नेल दागे आयमा हो बड़ी बड़ी को कमेंट का किंतु वास्तव कथा बोलते नौका दो चिदा पे कामी बया को जे हानि नया को रिकॉर्डिंग जुगल जुत कते नुया गे कना मेनते आपे पे साबित है और वास्तव कथा बोलते आप बुझे बन बुझे लेते हैं लास्ट पर्यंत जखन आजम कना उन समय के डाउट बुझे कना किंतु आयमा होला मने रे मा उनका डाउट बांग हेजे कना से जहां को तो आड़ी बड़ी को कमेंट का तो कते को नवा को रिकॉर्डिंग जहां तो पे नेल लगा कना स्क्रीन रे नवा दो 2021 रे अपलोड लेंदा है डेट दो 16 तारीख 16 चेक कना आपे पूछ कते पे नेल लगाया किंतु नवा कॉल रिकॉर्डिंग ना माध्यम तो नवा बन बगा जागा जे नीय शर्मा के फर्स्ट टाइम बाहा किसको साथे नौका मास्टर को नाहाचारगा से नवा लाहा खन हो मास्टर को कुल गिद्रे चिदान रे नजर मेना गेता को नो हो परिष्कार बन बुझे दगा तो सर्वप्रथम ओना को रिकॉर्डिंग बन आजम लगे जहां तो फेक को रिकॉर्डिंग कना और ओना रे तिनी वास्तव कना तिनी सच्चाई कना ओना हो परिष्कार बन बुझे दगा ध्यान आता आजम दौर पे हेलो घूमने गए थे गुड मॉर्निंग मॉर्निंग देखिए হচ্ছে ওই একটু কাজ করছি খুব ভালো না আমাকে তো বলছে আজকে স্কুল যদি না করে হবে স্কুল করবো না কেন কাকিমা তো ছাড়ছে না বলছিল বিকালে যেতে তবু আমরা দুপুরে চলে যাচ্ছি 10টার দিকে ঠিক আছে তাই করো 10টার দিকে আজকে দুপুরের মধ্যে চলে যাবো 10টার দিকে বেরালে আর কথা হন না কিন্তু স্কুলটা করতে হবে কিছু না কি চিন্তা করতে হবে না না চিন্তা করতে হবে না কোথায় বলো তাই করো 10টার দিকে যাওয়া হলো 12টার দিকে যাওয়া না না 10টার দিকে পালিয়ে বুঝতে পারছো না বলছে দেরি করে যাবে 10টার দিকে পালিয়ে যাবো 10টার দিকে পালিয়ে যাবে 10টার দিকে চলে আচ্ছা খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করে 10টার দিকে চলে যাবো ভাত খেয়ে 11টা-12টার দিকে আসতে তাই তো 12টারও বেজে যাবে না এখান থেকে বেরিয়ে যাবো 10টার দিকে দেরি করবে না তাই করো যেটা ভালো মনে হয় ও বাবা আরে আমি কি বলবো আমি কি না বলবো নাকি না বলবো না ও তোমার জিজ্ঞেস করবো না জিজ্ঞেস করবে তো বললাম ভালো হয় আমি কি বলবো আমি কি
তাহলে আর জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার প্রশ্নই উঠছে না। হ্যাঁ তাহলে তো জিজ্ঞেস করার কোনো দরকারই উঠছে না। কি বলো? বড় হয়ে গেছি যখন, নিজেরাই যখন গার্জেন হয়ে গেছি, তাহলে আর জিজ্ঞেস করে লাভ কি? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তাই করো। কে? খেয়ে দিয়ে বিকেলের দিকে এসো। কেন? যাচ্ছে না, খেয়ে দিয়ে 11টা 12টার সময় আসবে কেন? স্কুল আওয়ারে একটু পরে এসো। বিকেলের দিকে যাবো। আজকে দিতে থেকে যায় মানে মানে বিকেলে যেতে বললে বলে তারপরে বলবে রাতে থেকে যা। বিকেলে মানে দুপুরে 3টে 4টের মধ্যে এখানে ঢুকে দিয়ে। সেটাই, তাহলে এখানে 1টা 1:30 দিয়ে চলে যাবো। 3টের দিকে বসে না বলছি, সেখানে গেলে 3টা 4টার মধ্যে ঢুকে যাবো। ঠিক আছে, ঢুকে যাবে। হ্যালো বলো। কি বলো? পৌলমীর কি আনন্দ? আর আনন্দ? পৌলমী তো আমাকে ডেকে খাওয়ালো না, আর আমার আনন্দ কি করে? পৌলমী তো আমাকে ডেকে খাওয়ালো। দেখো স্যারটা আমি কালকে বলেছি স্যারকে। আমি দুপুরে খেতে চলে দুপুরে খেতে যাবো নাকি? দুপুরে খেতে আসবো। হ্যাঁ চলে আসবো। আসতে বলি সকালে ডাকছে এখানে, সকালে ডাকছে। সকালে খুব মেলাতে খুব দেখার জিনিস আছে। আচ্ছা দেখো, তোমরা দেখো না, আমরা তো শুয়ে আছি, আমরা তো দেখতে পাইনি। হ্যাঁ তোমরা দেখো, তোমরা এখন ছোট কুচি বাচ্চা। ওই আপু বড় বাবা, খুব ভালো। বুড়ো হয়ে গেছি তো। হ্যাঁ বুড়ো হয়ে গেছি। 80 বছরের বুড়ো হয়ে গেছে। 80 বছরের বুড়ো একদম। বিছানা ছেড়ে এখনো উঠোনি, তাই তো? না, খুব ভালো। খুব খারাপ? ভীষণ ভালো। ভীষণ খারাপ। অনেকক্ষণ থেকে ঘুম ভেঙে গেছে। জাহানারা ঘুমিয়েছিল, তাকে ডাকলাম, উঠতে যায়নি। আচ্ছা ঘুমা। আপনার বলো। মানে কিছু বলবি না? না বলছি তো, বুঝতে পারিনি, এই জন্য বললাম কি মানে তাই। এখন ভয়ে ভয়ে কথা বলতে হয়। কাকে? তোমার সঙ্গে। ও হ্যাঁ, ভালো, ভীষণ ভালো। সবকিছু ভয়ে ভয়ে করতে হবে। রাগটা আমার না, তোমার। সবকিছু ভয়ে ভয়ে করবে, আদরও ভয়ে ভয়ে করতে হবে। সবকিছু ভয়ে ভয়ে করতে হবে, আদরও ভয়ে ভয়ে করতে হবে। ও খুব ভালো, ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। ভালো ড্রেস আছে, প্রকৃতি। হ্যালো বলো। হ্যালো 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 হ্যালো
বলো কি হ্যালো এরা হাসছে না শুনছি তো। বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ এরা হাসছে। হাসছে হ্যাঁ যে কথা বলছে। তো ভালো তো ভালো ভালো আছি খুব ভালো হ্যালো কি কাজ করছো? ওই একটু একটা রেজলিউশন লিখছি ও। করেছিলাম না হ্যাঁ খুব ভালো। অসুবিধা হচ্ছে আমার কথা বলতে? বলছি আমার কথা বলতে ডিস্টার্ব হচ্ছে? শুনছি তো ফোন বলো আগে তুলসীর সাথে চা খেয়েছো? হ্যাঁ চার সাথে তুলসী খেয়েছো? তুলসী খাইনি আমি ওই এনার্জি ড্রিঙ্কসটা খেয়েছি এবারে চা খাবো তুলসী দিয়ে খাবো ও এনার্জি ড্রিঙ্কস না খেলে তোমার সঙ্গে পারবো কি বলছো? হট ও তাই তাই নাকি? কি বলেন? বলছি তাই নাকি? খুব ভালো। সাংঘাতিক হট বাবা বাবা বুঝলে কি করে? আমি ভাবলাম না আমি না কি খুব ভালো। খুব ভালো হ্যাঁ খুব ভালো হ্যাঁ ভীষণ ভালো। রাতে ঘুম কেমন হয়েছে? ভালো না খারাপ? ঘুমাচ্ছিলাম ওই 4:30টার সময় হপল আবার ফোন করলো ঘুমটা ভেঙে গেল। ও ভালো ভীষণ ভালো। হ্যালো বলো বুঝতে পারছি তোমার ডিস্টার্ব হচ্ছে। বলছি বুঝতে পারছি তোমার ডিস্টার্ব হচ্ছে। না না খুব ভালো। দিয়ে বলো বলো উঠে পড়ে কিছু খেয়ে নয়। ঘুম থেকে তো উঠে তো অনেকক্ষণ থেকে পড়েছি কিন্তু এখান থেকে বেরাইনি ঠান্ডা বলে। হ্যালো হ্যালো কি হলো? বলো হ্যালো হ্যালো বলছি তুমি তো বলছো। আমি কথা বললে ভুলভাল কথা বলা হয়ে যায়। কি বলছো? ওই জন্য শুধু তুমি বলছো আর আমি শুনবো। ও মা কিছু না। তুমি রেগে যাও কথা রাখলে ভয়। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো রেগে যাই, আমি তো সব করি, আমি তো জানি। কেটে কেটে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে না। तो कते को आजम गया बुझे गया बेपा गया पे जहां पूरा को रिकॉर्डिंग ताहे कना ओना आजम कते नोआ के पे बुझे गया जे नोआ ना ताला रगे ओकारे जो ओना ताहे कना जहां दो गेट ओडक कते और एडिट कते भाई ओना जायगा रे ऑल कते जे भाग स्कूल प्लस नते मनोज कुमार पाला गपाल मारा और वास्तव कथा बोलते नुकु जहां को नोआ को कमी गया हे ओगा चोदा को व्यूज जुदी बांग हिजु कना एते रहो ठीक गया किंतु वास्तव कथा चेक कना सारी कथा चेक कना हो समाज रे सदरना दायित्व दो सोशल मीडिया रे माध्यम तो जहां को पे कमी उनको गे कना ना कि भूल भाल लई कते नंका कना हनका कना ओना नियते व्यूज पे कमाओ जम कना किंतु सारी कथा बोलते नोआ पे चिंता भावना का
जे उनको ओड़ा हो चेलकान परिस्थिति रे मेना को नोंगा को रेकॉर्डिंग जखन के को आजम बगा का इ साला लई मई बिटी नोंका नोंका कामीगा और निये दो आले बगाय के बाले बगाया और आयमा हो संगते दिसम हो नोआ को बुझो लेते हैं जे बाहा किस्कु दो नोंका छिनर गया हेन गया तेन गया आताले नोआ तो जहाँ दो चलाव उतर कना जहाँ दो भाई उन टुकरे टुकरे गेट कते जहाँ लातार ना अंश खायो सफा आकाय उनी मनोज कुमार पाल जहाँ दो डीएनए टेस्ट पर्यंत बांग हिजुमा ओना ना कुरुमुटु का और उनी जहाँ दो गोज परे हो निना भाबते नोंका जघन्यमय कामीगा आताले उनी साउते नोआ जहाँ को रेकॉर्डिंग जोगाव कते अपलोड ना उद्देश्य नोआ के कना जे नोआ जगह रे नुई बाहा किस्कु के बदनाम ना कना तो गाते को आपे जुदी पे बगाया जे ओका चैनल रे नोआ पर सर्वप्रथम अपलोड लेंदा है तो उनको चिता रे हो नोआ दो एक्शन हाता दरकार के कना जे मेटांग मोज कुड़ी गिदरे भागी कुड़ी गिदरे जहाँ दो 12-13 बछर रे कुड़ी गिदरे कना 7 क्लास रे पढ़ा है और उनी साउते नो नोंका बदनाम रेना भाई चेष्टा जहाँ दो दुनिया रे बानुया ताहे लेनखान आलादा ब्यापार ओना करना विषय तो आज के लई गया जे नोआ दो इना दो बांग कना किंतु नोआ जगह रे आज मा लई के बाय दागा कना वास्तव कथा बोलते नोआ के कना जे जहाँ को आजम का ऑटोमेटिकली जहाँ को बुद्धि में उनको तो ठीक ठाक मत को बुझे का नोआ दो फेक को रेकॉर्डिंग कना और बांखान आयमा हो वास्तव रेना रूप के को मन लेता है और गाते को सारी कथा बोलते नोआ के ताहे कना ओना को रेकॉर्डिंग जहाँ रे दो आबोनी मई बिटी बाहा किस्कु जहाँ नितो पर्यंत जस्टिस आवरी नामा बाय नामगा जहाँ को साब कदे किंतु नितो पर्यंत उनिया फांसी के बांग हुई कना और उनी बदनाम नियते नोआ षड़यंत्र जहाँ को कराव ले यूट्यूबर किछुगान व्यूज लगिते आबोरिन भेगा चोदा माल को तो नुकु विषय आपे को अच्छे मतामत कना तो कहते को नोआ को विषय आपे चे पे ले नुकु जहाँ को कमी का नोआ के भागी को कमी का से गलत को कमी का और नोआ को रेकॉर्डिंग जहाँ पे आजम किया जे नितो लगन दी रेगे जे मास्टर को कुड़ी गिद्रे चितान रे बाड़ी नजर मेना ताको से लहा खन के नौका हुई है जेकना आपे होपे आयमा जायगा करे पे आजम का गया और पे बगाय का गया तो नोआ को जहाँ को पे बगाया उनको के कमेंट करते लई तवन पे कमेंट सेक्शन से लेवल ते फाका बिना तो जापाम कोन फोरे ना वीडियो रे बाय।